क्या मीरब और मुर्तसिम सेटल हो जाएंगे? क्या हया घर से भाग जाएगी? मीरब और मुर्तसिम का डिनर। मुर्तसिम का ज़माने से टकराना और मुर्तसिम और मीरब के खिलाफ बुनी गई नई साजिशें। ड्रामा सीरियल तेरे बिन एपिसोड 19-20 विद एपिसोड 21 टीजर। लेटेस्ट एपिसोड में मीरब और मुर्तसिम के दरमियान मौजूद फासले कम हुए। न सिर्फ मुर्तसिम को बेड पर जगह मिली बल्कि मीरब ने उसका हाथ भी पकड़ा जब मुर्तसिम को जख्म पर दर्द हुआ था। मुर्तसिम जो समझता था कि मीरब को उसकी कतन कोई परवाह नहीं, जिस वक्त मीरब ने उसको एक्सीडेंट की वजह से बेड पर सोने की ऑफर की तो मुर्तसिम का तो खुशी से बुरा हाल था कि मीरब उसकी परवाह करती है। मुर्तसिम का मीरब की अनायात पर ये सोचना कि काश ये जख्म कभी ना भरे, टिपिकल फिल्मी डायलॉग, लेकिन अच्छा लगा। नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो में मीरब उसको खाना भी खिला रही है और मुर्तसिम का मीरब का हाथ पकड़ना और मीरब का शर्माना सब बहुत ही पॉजिटिव है। फिर मुर्तसिम मीरब को डिनर भी देगा अपनी सेहतजाबी पर लॉन में, जहां हम वो खूबसूरत डांस भी देखेंगे जिसका हम सब व्यूअर्स को बेचैनी से इंतज़ार था पूल वाले सीन के बाद। मीरब का आम ड्रामों की लड़कियों की तरह मुर्तसिम की फेवर को फॉर ग्रांटेड ना लेना बल्कि उसका रिकॉर्ड करना अच्छा लगा कि उसको बेड पर जगह भी दी, उसका ख्याल भी रख रही है। पहले मीरब मुर्तसिम के रोमांटिक सीन में हया की एंट्री, फिर सुबह सुबह माँ बेगम का धमकना, हद ही हो गई है इस ड्रामे में। मुर्तसिम के कमरे का लॉक क्यों नहीं लगता? मीरब के पास सारे घर की चाबियां हैं, उनमें अपने कमरे की चाबी ढूंढकर लॉक तो कर ले। हर वक्त हर कोई मुंह उठाकर एंटर तो नहीं हो जाएगा फिर उसके रूम में। लेकिन माँ बेगम के आने की एक सिग्निफिकेंस ये है कि जब हया माँ बेगम को कहेगी कि मीरब का मुर्तसिम से कोई ताल्लुक नहीं है, मुर्तसिम तो काउच पे सोता है, तो माँ बेगम नहीं मानेंगी क्योंकि वो मुर्तसिम और मीरब को बेड पर देख चुकी हैं। मलकों का कोई भी सीन नहीं था इन एपिसोड्स में। नेक्स्ट एपिसोड में मलिक मुख्तार और मुर्तसिम का सीन होगा। मुर्तसिम मीरब के कहने पर मलिक मुख्तार को माफ़ कर देगा, जो कि खुद मुर्तसिम और माँ बेगम की भी ख्वाहिश के खिलाफ है। और फिर मलिक ज़ुबैर बाहर आकर मरियम को ट्रैप करेगा सिर्फ मुर्तसिम को नीचा दिखाने के लिए। माफ़ी तो हो जाएगी, लेकिन मलिक ज़ुबैर जो जेल जाने से पहले चैलेंज करके गया था कि वो वापस आकर बदला लेगा, तो यकीनन वो आकर कोई ना कोई गुल तो ज़रूर खिलाएगा। बदला तो उसने लेना है अपने जेल जाने का और बेइज्जती का। मीरब के कहने पर मुर्तसिम की माफ़ी मुर्तसिम को बुरी तरीके से फंसा देगी, न सिर्फ मुर्तसिम बल्कि मीरब और मरियम भी। इस तरह मीरब अनजाने में एक और गलती, जो कि माँ बेगम के कागज़ों में गुनाह है, वो कर बैठेगी, क्योंकि अभी ना तो दुश्मनी ख़त्म होनी है और ना ही मुर्तसिम और मीरब की ज़िंदगी इतनी जल्दी सेटल होनी है, क्योंकि ये इतना ढेर सारा रोमांस हया से तो हजम नहीं हो पाएगा। क्या हया एहतजाजन घर से भाग जाएगी? तो लगता है ऐसा नहीं होगा, बल्कि हया अपनी बंगाली बाजी के पास जाएगी ताकि वो लेटेस्ट अपडेट्स के मुताबिक अमलियात कर सकें। हया का मुर्तसिम के सामने बिच बिच जाना, उसको छूना, बार बार उसके कमरे में आना, बीवी वाले हक जताने की ख्वाहिश का इजहार करना मुर्तसिम को मज़ीद मुतनफ़र कर देगा हया से। फिर जब मरियम हया के झूठों का पोल खोल देगी तो हया मज़ीद बिफर जाएगी। उसके ख्याल में तो उसकी मंजिल उसके बहुत करीब आ चुकी थी कि सब कुछ ही तो बदल गया था। अब हया आखिरी हद तक जाने का फैसला करेगी। माँ बेगम सख्त परेशान होंगी कि हया गई तो गई कहाँ। हया अपनी कार्रवाई करके वापस आएगी और माँ बेगम को बता देगी कि आपने मेरा साथ नहीं दिया, अब मैं खुद जो बेहतर समझूंगी वो ही करूंगी। माँ बेगम का तख्ता वैसे ही मुर्तसिम ने उलट दिया है खुल्लम खुल्ला अपनी बीवी की हमायत करके। मुर्तसिम का माँ बेगम को ये कहना
کہ میرب اگر مجھے مار بھی دے تو پرواہ نہیں، بہت آگے کی بات تھی۔ ماں بیگم کو اب اچھے سے پتہ چل گیا ہے کہ میرب کو مرتسم سے الگ کرنے کا صرف اور صرف نقصان ہی ہے، فائدہ کوئی نہیں۔ وہ اب حیا کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیں گی۔ ملازم بختو جس کی لگائی ہوئی یہ ساری آگ تھی، اس ایپیسوڈ میں جب اسے اندازہ ہوا کہ مرتسم تو زندہ سلامت گھر آ گیا ہے تو اس نے پارٹی ہی بدل لی اور جا کر مریم کو شکایت لگا دی کہ میرب کو روک لیں۔ یعنی بختو کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں، وہ موقع کی مناسبت سے چلتا ہے۔ مریم نے تو 1 منٹ میں سارا کھیل ہی الٹ دیا حیا اور ماں بیگم کا۔ لیکن جس طریقے سے مرتسم میرب کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا وہ بہت ہی ڈرامیٹک یا فلمی تو تھا، لیکن اچھا ہوتا اگر مرتسم آرام سے وقاص احمد اور انور سے معذرت کر کے میرب کو لاتا۔ یہی وجہ ہے کہ انور نیکسٹ ایپیسوڈ میں مرتسم کو کہے گا کہ ہمیں دھکا دیا۔ مرتسم اس سے کہے گا کہ آپ تو میرے دوست بھی ہیں اور آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میں نے میرب کے لیے سٹینڈ لیا۔ ڈرامہ بہت ہی فلمی ہے اور اس کے ہٹ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ یہاں مرتسم جب میرب کو لے کر آئے گا تو وہ یہ جتائے گا بھی کہ میرب خود بھی آنا چاہتی تھی، لیکن اگر مرتسم زبردستی نہ کرتا اس سچویشن میں تو میرب شاید رک جاتی۔ اس لیے مرتسم زبردستی لے کر آیا میرب کو، کیونکہ میرب تھوڑی سی کنفیوز تھی۔ وقاص احمد اور انور بھی تو نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ ماں بیگم کے معافی مانگے بغیر میرب وہاں نہ جائے، اور میرب مرتسم کی خاطر جانا چاہتی تھی۔ اس سارے میں وقاص احمد اور انور کو یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ روحیل میرب کے لیے کتنا غیر اہم ہے۔ اس طرح میرب مرتسم کے لیے تڑپتی رہی، ہاسپٹل گئی، پھر جب وہ گھر آیا تو اس کے پاس گئی۔ یہ سب کافی تھا ان کو شو کرنے کے لیے کہ میرب مرتسم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ پھر نیکسٹ پرومو میں میرب کی ماں کا اس کو ساتھ چلنے کے لیے کہنا بہت بے تکا لگا۔ میرب جب ایک پل مرتسم کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر مرتسم اسے خود لے کر آیا، تو اب کیا تک تھی کہ میرب گھر چھوڑ کر واپس جائے، جبکہ مرتسم اس کی خاطر ماں سے ٹکرا گیا۔ آپ کو ڈرامہ تیرے بن کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ڈرامہ تیرے بن میگا ہٹ کیوں ہے ابھی تک نہیں دیکھا ہمارا آن کیمرہ فرسٹ ریویو، تو پلیز اس کو بھی دیکھیے گا، لائک اور شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم ملتے ہیں دوبارہ۔